Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo da obradimo temu o zaštiti sadnica pa i odraslih biljaka od najopasnijih bolesti biljaka, a to su gljivice. Pokazat ću vam kako da napravite naučno potvrđenu organsku tečnost koja zaista deluje. Zapravo na ovoj web stranici koju vidite, a zove se Science Direct, možete, ako imate strpljenja kasnije, da iščitate čitav naučni eksperiment. Ovaj eksperiment započet je kao pokušaj da se pronađe prirodni štit biljaka od gljivica, koje ako zahvate biljku, u toj biljci nema spasa. Kurkuma, primjera radi, usporava razvoj aflatoksina A i B, koji su čak i otrovna gljivična oboljenja. U studiji korišćeni su i origano, bosiljak, beli luk, ruzmarin i mnogi drugi. Kurkuma, beli luk i ruzmarin izdvajaju se nekako kao jako potentni organski fungicidi, ali i još mnogo toga. Na to ne smemo zaboraviti i Helichrysum italicum, ekstrakt koji je zapravo ulje od smilja. Ovo ulje i lično koristim pa znam da zaista deluje. A najkvalitetnije ulje smilja pravi se upravo u Mostaru, gdje i raste najcenjenija, najpotentnija vrsta smilja i nju možete poručiti na ovom sajtu. Bakarni preparati naravno jesu najpouzdaniji, ali i jako štetni, jer bakar u velikim količinama postaje toksičan. Organski preparati nisu toliko potentni kao bakar, stoga mislim da je jako važno da u par rečenica, prije nego što vam pokažem kako se pravi taj rastvor, objasnimo šta sve treba raditi kako bi ovaj organski preparat zaista mogao da deluje. Kao prvo, rasad je jako važno da radite sami, makar nemali savršene uslove, jer rasad uzgojen na vašoj mikroklimi sigurno će biti otporniji kasnije. U aprilu, kada počnemo da iznosimo rasad napolje, on će naučiti kako duvaju vetrovi na našem imanju, koliko su hladni ili topli. Sama energija sunčevih zraka se također menja od mesta do mesta, nije išta u vašem kao u nekom udaljenom 50 do 100 km. Postoje dva osnovna uslova za kvalitetan rasad. Prvi je da taj rasad postavite na staklo koje gleda ka jugu, jer nam sa juga naravno dolazi sunce, najduži je dan i najintenzivnija svetlost. Uz to naravno ta prostorija mora da se dogreva u martu, pogotovo rasad voli toplotu umerenu. Najbolje temperature su od 16 do 21 stepen. Sljedeća važna stvar je da ne budete nestrpljivi i ne sadite seme prebrzo. Sredina marta je savršeno vreme i biljke posađene tada razviće se kvalitetnije i zdravije, jer su jednostavno dani duži, a sunce je suština biljaka. Ovo je osnovna greška koju prave svi manji uzgajivači. Mi nemamo uslove kao u profesionalnim plastenicima, jer ako posadimo biljke suviše rano, bit će suviše tanke i bit će suviše savijene. Ne opterećujte se glupostima o savijenju, jer ako nemate profesionalna svetla, uvek ćete imati blago savijene biljke. Ali to i nije važno. Ako se posade sredinom marta, vaše biljke će prestići kupovne biljke već u julu. Treća stvar koju moramo ispoštovati je zalivanje rasada. Ovo je jako važno. Odozgo zalivati rasad samo kada deluje da je maltene potpuno suvo. Površina bi se trebala održavati uvek više suvkastom nego vlažnom, jer tu kreću svi problemi sa gljivicama. Najbolje bi bilo da se rasad pri sađenju tada dobro pokvasi čitav, a nakon toga pažnja posveti na donji deo saksije, što koren biljke čini dubljim i jačim, jer se biljka trudi da dođe do vode. Tek ako se ovo sve ispoštuje, organski preparat koji ćete danas vidjeti zaista može da pomogne biljkama. Sastav ovog preparata u osnovi je kurkuma, beli luk, ulje od smilja i ruzmarin. I pravi se jako lako. Potrebno je samo da grana ruzmarina odstoji nekoliko dana u vodi. Zbog toga predlažem da odmah napravite veću količinu, na primjer 5 litara, kako bi ruzmarin duže stajao u vodi i puštao sokove. Ovaj jednostavan rastvor može učiniti mnogo više od same zaštite od gljivica. Podstiče rast korena. Čak i kada se daje potpuno odraslim biljkama, kurkuma štiti korenje od truleži korena,
a smilje se inače zove besmrtnom biljkom. Beli luk i ruzmarin svojim esencijama također doprinose imunitetu biljaka i zemlji bez gljivica. Dakle, napravite slobodno više na 5 litara vode, 5 kapi ulja od smilja, jedna veća ili više manjih grančica ruzmarina, oko 3 pune kašike kurkume ili 5 polupunih i isto toliko belog luka. Najveći deo ovoga dodavati naravno sa dna, ispod saksije, kako bi se gljivice od samog uzročnika ili vlage suzbijale da ne dođu do biljaka. Prskalicom prskati više puta po malo, kako se voda ne bi zadržavala previše na listu. Isto to i sa površinom zemlje. Između ostalog, u naučnoj studiji pominje se i sljedeće, citiram: ekstrakti kurkume i muskatnog oraščića izabrani su biološkom analizom kao 2 najaktivnija začina među ispitivanim začinima. Muskatni oraščić je također jako korisna stvar, dodati je u ovaj rastvor ako ga posjedujete naravno pri ruci. Ulje ruzmarina, rastvora 0,3% primjera radi, 100% zaustavlja rast micelijuma, patogenih gljiva, i zato sam ga i izabrao za rastvor. Također ulje ruzmarina odbija paukove i grinje. Ono je pesticid koji nije postojan u životnoj sredini i nema štetnih efekata. Sve više i više baštovana koristi ruzmarin u borbi protiv štetočina, koristeći sprejeve. Stotinama godina unazad farmeri su također prepoznali i beli luk kao vrhunsko sredstvo koje odbija štetočine. O smilju je izlišno i govoriti, pošto sve veći broj studija pokazuju da terapija uljem od smilja nakon više mjeseci zaista smanjuje veličinu tumora svojim esencijalnim molekulima koje nosi u sebi. Zato sam vam i napomenuo na početku da napravite odmah veće količine kako bi svi dragocjeni sokovi ruzmarina, smilja, kurkume i belog luka pomešali svoje esencije i kako bi nakon 2 mjeseca stajanja imali zaista potpuno sredstvo za organsku borbu protiv gljivica, a naravno i štetočina. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.